Guys, lumakad kami guys, punta sa trabaho namin. Bago na updated guys, malayo guys. Ayun guys, Kalating oras makarating kami sa trabaho namin. Guys, oh, mahirap maglakad guys, walang service. Nag-commute na lang kami. Yung paalam namin nag-commute. Walang service. Guys, maganda dito guys, oh. Sambuanga naman kami guys. I-share mo na naman guys kung ma-upload ko guys sa YouTube. May YouTube ako. Bagong YouTube. Guys, GRETV ang YouTube guys. Welcome. Mainit. Mainit guys. Guys, sorry ah. Kasi simple na, no? Simple na ang trabaho namin. Naglakad. Malayo. malayo ka mas madoon. Malayo. Malapit na sa Madool. Ay, naku guys. Oh, malapit na kami guys. Makarating sa building. Magsampa naman kami mayang escalator. Init man. Dito kami sa New York. Malaya ng lakaran namin guys. Kalating oras na. Marami dito nagdaan guys. Ang init. Now guys, play music. Mandawi guys. Mandawi, Zamboanga City. Install ng escalator. Let's go. Oops. Dito na ang video natin guys. Dito na ang taman. Salamat guys sa suporta sa inyo.